Istilah komposisi sering dikaitkan dengan kegiatan seorang kreator musik yang menyusun karya musiknya dengan cara menuliskan seluruh konseptual musiknya melalui notasi. Dalam prosesnya, setiap not yang dituliskan oleh seorang komposer berdasar dari imajinasi bunyi yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Untuk dapat melakukan hal itu, seorang komposer harus memiliki kepekaan terhadap berbagai elemen musikal, agar imajinasinya yang awalnya bersifat abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan sebagai hasil tangkapan atau rekaman yang kemudian dapat dibaca oleh pemain dan dimainkan hingga terdengar menjadi buah karya musik. Perhatikan apa yang Anda lihat dalam video ini sesaat. Apa yang Anda lihat dapat mengilustrasikan bagaimana kepekaan musikal yang dimiliki komposer mampu mengimajinasikan semua bunyi yang ada dalam perasaan dan pikirannya yang kemudian dituliskan melalui notasi musik. Untuk meyakinkan persoalan itu, mari kita simak sebuah wawancara unik terhadap seorang komposer Amerika Serikat yaitu Arransemen seputar pekerjaan tentang komposisi sebagai berikut. Okay, first question. What do composers do? Well, that's a really good question. Let's put it this way. Let's say you want to build something, like a birdhouse. What do you need? An instruction manual. It's the same for music. A composer creates an instruction manual to tell the musicians how to play a piece of music. Composers create scores, sheets of paper or an electronic screen that includes everything the performers need to know. What instruments to play when, the rhythms, notes, tempo, meter, dynamics, and much more. Once the performers follow all of these instructions, voila! The composer's music comes alive. Next question. What do you have to learn and know about music to be a composer? Well, as a composer, you have to know a lot of different things. We must know how to read music, how to notate music, how each voice type and instrument works, how certain instruments sound together. We need to study the music of other composers to see how they put their instruments together to create powerful music. And we need to learn how vocal and instrumental lines interact using a technique called counterpoint. There's a lot more we need to know, but that's a good list so far. How long does it take you to write a piece of music? Well, it really depends. Sometimes with shorter pieces, it can take up to a week, and other longer pieces can take over a year. Can you hear the music in your head as you write it down before it's even sung or played? Actually, yes, I do. I hear the music in my head through a process called audiation. Have you ever been doing something like eating a bowl of cereal and then you have a song pop into your head and you can hear it as if it were playing on the radio? That's audiation. In my case, that music is original music that's never been heard. Next question. What do you use to compose? I compose everything on paper using pencil. Then I can fine-tune harmony at the piano. Sometimes I will record an idea into my phone to save it for later so I don't forget it. Where do you like to compose music? Well, that can vary really. I like to compose outside,
like at Minnehaha Falls? Or indoors, like at my friend's condo? In other words, in places where I feel comfortable and inspired. Next question. Where do you find your inspiration? I find my inspiration in a number of things. In literature, visual art, and nature. And those are just a few. Next question. How do you come up with musical ideas? Well, improvisation is an important part of my process. First, I'll think about the mood or feeling of the music I want to create. Then, I'll sing or play some ideas of what that might sound like. Or I'll just close my eyes and imagine a scene and what sounds might accompany that scene. Well, that's it for questions. Now, remember that I'm just one composer out of many. So how I write music is going to be a little different than how other composers work. So I hope that was helpful in you learning a little bit more about composers and how to compose music. So now it's your turn. Get on out there and compose some music. Dalam video wawancara tadi menegaskan bahwa ada hubungan kuat antara kegiatan membuat komposisi musik dengan menulis notasi. Namun kemudian, apakah seseorang yang berkreasi musik tanpa ditulis dalam bentuk notasi masih dapat disebut sebagai seorang komposer? Bagaimana dengan karya-karya musik yang berkembang dalam proses budaya lisan? Apakah pekerjaan itu masih disebut sebagai komposisi atau bukan? Bagaimana dengan beberapa kreator musik yang dalam proses kreatifnya menggunakan teknologi rekaman tanpa menulis dalam bentuk notasi? Seberapa penting menulis notasi dalam kegiatan komposisi musik? Coba perhatikan video berikut ini saat seorang komposer membuat musik dengan menginstruksikan semua idenya kepada para musisi dengan cara lisan, tanpa notasi musik. Cellos. Let's try, Arco, go bum bum. Yeah, and then just one on the segment. Bum 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 bum. Great. Now let's move that down. Then the same thing. We can go to F. So that's the A minor. That's with a 9 on it. So ba bum ba bum ba bum bum ba bum ba bum ba bum bum. And that's a F, concert F, C, G, ba bum ba bum ba bum bum. 2 there. Ba bum ba bum ba bum bum. And then a low C. E. So the whole cycle is. And then in the clarinet. So let's try that. 2, 3, 4. Spaces are all designed. Let's milk it, make it a little bit louder now. Mezzo forte. Forte. Double forte, triple forte, fortissimo, fivetissimo. Let's take it out now. You ready? Let's get out. Get out here.
Jika kita perhatikan secara rinci bahwa sebuah proses menyusun komposisi musik yang terpenting adalah hasilnya. Baik semua instruksinya ditulis melalui notasi maupun disampaikan secara lisan. Bahkan saat ini banyak komposer yang menyusun semua idenya ke dalam sebuah rekaman audio atau video, baik hal itu dibuat dalam sebuah software notasi maupun digital audio workstation. Oleh karena keragaman instrumen, perkembangan bidang organologi, konsep musikal, serta teknologi musik menyebabkan berbagai imajinasi bunyi dalam proses audisi sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh para komposer menjadi semakin kompleks. Saat ini banyak ide-ide musikal yang mana antara notasi yang ditulis sebagai konsep musik dengan fantasi bunyi yang akan dihasilkan menjadi sulit diprediksi. Seperti beberapa karya musik dalam contoh video berikut. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.